Humanistički psiholozi su stavili pojam potrebe u prvi plan. Setimo se Maslowljeve hijerarhije potreba. Henry Murray je svoju teoriju ličnosti također gradio oko pojma potrebe. U psihoterapiji je to uradio Arthur Janov. Skoro svaka njegova knjiga počinje pričom o dečjim potrebama, sa povremenim pokušajima, kao u knjizi Zatočenici bola, Prisoners of Pain, da izdvoji i opiše najvažnije od njih. Kada sam shvatio da je poznavanje dečjih potreba ključno, kako za bavljenje psihološkom pomoći, tako i za argumentovaniji opis polja roditeljske kompetencije, što je presudno u socijalnoj zaštiti, počeo sam također da se bavim i kvalitativnim istraživanjem i sistematizacijom dečjih potreba. U mojoj knjizi Ljubav i bol su predstavljeni prvi rezultati tog mog istraživanja. Ovdje je najpre pojam dečjih potreba preciznije definisan, ubacivanjem prideva duševne, jer se na osnovu mnogo primjera iz prakse i literature može zaključiti da iako deca danas mogu patiti od nezadovoljenih materijalnih i fizičkih potreba, potreba za hranom, toplotom, stambenim uslovima, materijalnim stvarima, naši klijenti uglavnom pate zbog nezadovoljenih emocionalnih, to jest duševnih potreba. Prema tome, razmišljao sam, nema potrebe da širimo priču. Bolje je da se usmerimo na suštinu stvari. Naši klijenti uglavnom pate zbog nezadovoljene potrebe za ljubavlju, koje se sastoji od više različitih duševnih potreba koje treba da zadovolje oni koji su u ulozi roditelja i drugi bližnji. Rezultat mog kvalitativnog istraživanja je 6 kategorija dečjih duševnih potreba koje predstavljaju različite aspekte ljubavi. Ova sistematizacija nema pretenzije da bude matematički precizna i ne treba je se kruto držati, ali se podela pokazala veoma korisnom i stabilnom. Ona emocionalnom pomagaču predstavlja dragocenu mapu za različite svrhe. Najpre, ona nam daje jasan i artikulisan pregled dečjih duševnih potreba, neku vrstu bolje operacionalizacije pojma ljubavi roditelja prema detetu. Zatim, ovom mapom se emocionalni pomagač služi kada pomaže klijentu da prepozna ono što leži iza njegovih ili njenih bolnih osjećanja tokom tretmana. Također, ova mapa nam je oslonac kada razmišljamo o ulozi terapeuta, o tome na koje sve načine terapeut može pomagati klijentu da se podsjeti na ljubav, a gdje su granice njegove uloge. Naprimjer, on ili ona ne treba da grli i mazi klijenta kad je u bolu, kao što to treba da rade roditelji. Kada govorimo o dečjim potrebama, postavlja se pitanje ko je osoba ili osobe koje treba da zadovolje te potrebe. Tako, u odnos prema detetu možemo postaviti bližnje ili roditelje, ili figuru roditelja, ili onoga ko brine. Odlučio sam se da to budu uglavnom roditelji i bližnji, iako znam da je presudno da dete ima bar jednog dovoljno dobrog roditelja da bi se razvilo na dobar način. Realnost je da ima puno porodica sa jednim roditeljem, iako je razumljiva i ona popularna misao da je za vaspitanje deteta potrebno celo selo. Dakle, govorimo uglavnom o roditeljima i bližnjima, ali mislimo i na jednog roditelja, dadilje, članove rodbine, figure roditelja, onima koji brinu o detetu, na engleskom caregivers i tako dalje. Mapa se sastoji od 6 kategorija dečjih duševnih potreba, a stavke unutar kategorija nisu konačne i mogu se donekle menjati. Pošto smo i mi nekad bili deca,
govorit ćemo iz tog ugla. Nežnost i naklonost. Potreba da roditelje i bližnje dodirnemo, zagrlimo i poljubimo, kao i oni nas. Zatim da nas oslovljavaju po imenu, da razmenjujemo nežne reči sa njima. Da nam roditelji uvek daju prednost, veći značaj nego sebi, da prihvate da smo bolji od njih, da stave nas i naše potrebe u prvi plan. Zatim da obraćaju pažnju na ono što hoćemo da im kažemo ili pokažemo. Da za poklon dobijamo ono što se nama sviđa i nama znači, a ne njima koji poklanjaju. Da prema nama budu milosrdni, blagi, da popuste u dugotrajnom sukobu i da nam oproste ako nešto nismo namerno uradili. Sljedeća je grupa potreba koju možemo nazvati pomoć i podrška. Očekujemo da roditelji budu spremni da nas fizički zaštite, pruže nam utočište, da nas pohvale, daju kompliment, imaju strpljenje sa nama, da kažu da nam veruju, da budu sa nama kada smo bolesni i pomažu nam da se izlečimo, da nas pažljivo slušaju, pomažu nam da otkrijemo šta osjećamo i pomažu nam da prihvatimo neke bolne istine, da nas podučavaju, ohrabruju, upućuju u svet i objašnjavaju nam ga, da sarađuju sa nama u različitim aktivnostima, da nam pomognu da učestvujemo u neprijatnim, ali važnim životnim događajima, da veruju u nas i promovišu nas u zajednici. Sljedeća grupa dečjih duševnih potreba bila bi potreba za slobodom, vedrinom, šalom, igrom, zabavom. A u to spadaju, na primjer, potrebe da roditelji i bližnji gaje prijatne odnose i vedru komunikaciju sa nama, a ne da nas opterećuju i da nam nameću stalni osjećaj krivice. Da se smejemo i šalimo sa njima, da se igraju sa nama, da sa njima imamo zabavu, veselje, slušamo muziku, pevamo i plešemo. Da nam daju slobodu za ponašanje, izbor, istraživanje, kreativnost. Postoji potreba da roditelji postoje i u fizičkom i u psihološkom smislu. I tu spada, na primjer, potreba da nam roditelji i bližnji budu živi, zdravi i srećni, da provodimo vreme sa njima kada želimo, da nam pokažu sreću što nas vide da postojimo, da nam žele sve najbolje, da pripadamo nekome, krugu svojih bližnjih, da se interesuju za nas i prate naš razvoj, da poštuju naš glas, naše mišljenje, da i nas pitaju kada se nešto razgovara i odlučuje. Tu je i još jedna grupa potreba koja bi se mogla nazvati pravila, granice, odgovornost, moral. Šta tu spada? Na primjer, tu spadaju potrebe da nam roditelji i drugi bližnji kažu šta misle o nečemu, da čujemo njihov sud, da vidimo da smo svi ravnopravni u poštovanju pravila, da nas uče granicama, odgovornosti i prihvatanju posljedica svog ponašanja, da čujemo da su u stanju da uvide da su pogrešili i da umeju da budu samokritični, da nam se izvine kada vide da su pogrešili, da nam zabrane nešto čiji značaj mi tada sami nismo mogli da uvidimo, da nas nauče da odgovorno snosimo posljedice svog lošeg ponašanja. I konačno, tu je još jedna grupa dečjih duševnih potreba koja se tiče socijalne adekvatnosti bližnjih, pre svega roditelja. Da naši roditelji i bližnji lepo izgledaju, lepo se ponašaju, da imaju svoju ličnost, a nisu samo maske koje nas vaspitavaju, da nisu kavgadžije, ali i da se ne podčinjavaju drugima, da se ne boje da ponekad budu i sami, ali i da umeju da se druže i sarađuju sa drugima, da su veseli, da umeju da se šale, da zapevaju, zaigraju, da su srećni.
Još jednom, ovu mapu treba shvatiti ne kao kruti i zatvoreni spisak dečjih duševnih potreba, već kao pokušaj verbalnog artikulisanja važnih potreba i pokušaj njihove sistematizacije u cilju bolje operacionalizacije pojma ljubavi roditelja i bližnjih prema deci. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i pretplatiti se na kanal Psiholog.